Hello l'équipe, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc je suis là pour une nouvelle vidéo اللي راح نديرو فيها le premier cours de BA biologie animale. Donc c'est la spermatogenèse. واش راح نشوفو كامل راح نشوفو la structure تاع spermatozoïde, les étapes de spermatogenèse, la formation de l'acrosome et quelques modifications et finalement les caractères des spermatozoïdes. Voilà. راح نسي نهضر maximum en arabe. D'accord. العفسة الأولى اللي لازم نعرفوها سي كو وين يتفورماو هاد لي سبرماتوزويد يتفورماو au niveau de testicule وين بريسيزمون في tube séminifère. هذا لو تيستيكول فيه بزاف لي tube séminifères. في لي tube séminifères يتركبوا لي سبرماتوزويد. كيفاش؟ هنايا يكونوا دي سيلول نورمال يبداو تصرالهم دي زيتاب باش يلحقوا للسبرماتوزويد ماتور وين نلقاوه في لا لوميير. لازم تعرفوا aussi باللي depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu وهما يتفورماو معناتها من اللي يبلغ حتى وين موت l'individu. contrairement aux femelles pardon اللي راح يكون عندها سن اليأس يحبسوا la formation des ovules. Voilà. المهم donc أنا واش décidé de faire les étapes قبل la structure تاع spermatozoïde parce que la dernière étape تاع la spermatogenèse هي اللي نتحصلوا فيها على spermatozoïde mature اللي راح نشوفوا les légendes تاعو مور les étapes. Et donc, on va commencer par les étapes les cellules, après les étapes les noms تاعهم. Donc, les cellules, يكون عندنا spermatogonie de deux N chromosomes, d'accord. تكون عندنا la pâle, علاش parce que en fait يكون عندنا spermatogonie normale تمد لنا زوج, وحده pâle وحده dark. واش معناتها وحده كلير وحده فونسي. الفونسي هذيك راح تزيد تتقسم تمدنا وحده بال وحده دارك اكسيتيرا, والبال هذيك هي اللي elle subit هاد لي زيتاب تاع لا سبرماتوجينيز. دونك en fait يكون عندها دوزن كروموزوم راح تصير لها اون ميثود تسمى تحافظ لنا على لو نومبر دي كروموزوم تمد لنا سبرماتوسيت 1. D'accord. يكون عندها دوزن كروموزوم aussi. Après la spermatocyte 1 تصير لها la méiose. La méiose معناتها اختزال عدد الصبغيات. Donc en fait تولي la spermatocyte 2 واسمها بصح تولي de N chromosomes. D'accord. Après هاد le spermatocyte 1 تصير لها une méiose تولي تمد لنا des spermatides N et donc le spermatide هذا هو اللي راح يتمايز باش يولي لنا spermatozoïde de N chromosomes. Donc démarrنا من une cellule diploïde لحقنا une cellule haploïde. واش معناتها diploïde معناتها diploïde 2N و haploïde N. Et donc, par rapport aux cellules. Par rapport aux étapes réelles, la première étape, la multiplication. La multiplication, c'est par rapport à une cellule foncée. تتقسم لنا لزوج, وحدة claire وحدة foncée. وهذيك الكلار هي elle subit les modifications. تصير لها multiplication يولو كامل pâle. Et donc, هي اللي راح تولي spermatozoïde. Par contre, الدارك كيف تعاود تولي كلي هذه وتزيد تقسم البال ودارك. هذه la multiplication. D'accord. La deuxième étape, c'est l'accroissement. L'accroissement, en fait, c'est la croissance de cytoplasme ou la duplication de matériel génétique. واش معناتها يكبر cytoplasme معناتها الخلية تكون صغيرة تولي كبيرة. Et aussi la duplication de matériel génétique, c'est par rapport les chromatides. ما كانوش ملوين بزاف يتكوندونساو. Voilà. Et la troisième étape, c'est la maturation. La maturation, هي النضج. Donc, واش راح يصير لهم؟ راح تصير لهم une méiose. Une méiose واش معناتها من cellule 2N نرجعوا لcellule N. كيفاش تصير par une phase réductionnelle et une phase équationnelle. معناتها انقسام اختزالي وانقسام مضاعف. معناتها هنايا 2N اختزلت الآن. après غير نلحقوا الآن راح تولي تتضاعف N. Et donc هذه هي اللي راح تصير لها la spermiogenèse. بالك وتخلطوا la dernière étape تاع la spermatogenèse هي la spermiogenèse. واش راح يصير لها c'est le passage de cellules rondes à une cellule allongée ولا flagellée. معناتها تكون هذه تجي لهنا و تدي la forme finale ديالها. Voilà, donc هذا هو le schéma. نبداو من la tête. La tête de spermatozoïde واش فيها كامل فيها en fait la membrane plasmique c'est clair فيها un cytoplasme réduit اللي ومن بعد نهضروا عليه كيفاش يولي réduit
فيها l'acrosome كيف ومن بعد نعرفوا كيفاش تصرى la formation de l'acrosome. هذا l'acrosome en fait فيه des produits. هاد les produits enzymatiques اللي في la fécondation يخلو يفرزوا يتفرز باش يقدر يدخل l'ovule. Et donc, كاين le noyau. هادي par rapport à la tête. Bon, عندنا l'acrosome, c'est le rôle de capacitation. Donc, qui يكون عنده acrosome fait des enzymes capables. Donc, il est un spermatozoïde capable. Voilà. Donc, عندنا le cou. Le cou fait les centrioles proximales et les centrioles distales. هادوما en fait يمدوا naissance les microtubules اللي يكونوا في الفلاجيل. ومن بعد عندنا في la pièce intermédiaire عندنا les mitochondries, c'est clair, pour l'énergie parce que على بالنا بلي le spermatozoïde est déplacé donc لازم له ATP. Et donc في الفلاجيل كاين des microtubules عاديين كيما اللي قريتوهم في cytologie, هايليك 9 doublés périphériques et une doublée centrale. Donc c'est des microtubules, voilà. Voilà, دوكا نشوفوا la formation de l'acrosome. Bon, نقول لكم برك وين منين يجي وكيفاش يتشكل. Voilà, parce que هذا هو le truc le plus important. يجي من l'appareil de Golgi. En fait, l'appareil de Golgi على بالنا بلي عندها des vésicules. La fusion تاع هاد les vésicules معناتها الاتحاد تاع هاد les vésicules الحويصلات يشكلوا لنا un acrosome. هاد l'acrosome يروح في السيلول نورمال يروح يلصق قدام لو نوايو comme une coiffure كي تصرالو la dernière étape اللي هي la spermiogenèse نلقاوه هنايا. Voilà. Et voilà, دوكا نشوفوا quelques modifications. En fait, واش راح يصرى منا باش تلحق لهنا واش يصرى modification. عندنا par rapport au noyau راح تصرالو allongation donc grâce au microtubule راح يولي من مدور يولي تقول شي presque مثلث. Donc عندنا la condensation de l'ADN وراح يترمبلاصا من des protéines d'histone يولوا des protéines normales. علاش pour la protection. علاش parce que en fait كاين في الgamète femelle كاين l'ADNase. Voilà, هو اللي راح يفكك l'ADN. Donc لو كان ما نبدلوش la structure تاع l'ADN نبدلو les protéines d'histone capable la femelle راح dégrader le noyau de mâle. Voilà, de gamète mâle. عندنا la formation de flagelle كيما فهمت لكم قبل. En fait le centriole distal راح يمد naissance les microtubules اللي هما راح يديروا l'axe de flagelle. وعندنا des mitochondries pour l'ATP pour l'énergie. وعندنا هذا هو le point. En fait c'est le glissement de cytoplasme. C'est par rapport des cellules واسمهم cellules Sertoli. هادو واش يديروا هادوما عندهم le rôle de nutrition. Un rôle nutritif معناتها يمدوا الماكله السبرماتوزويد. الماكله هذه ما تكزيستيش كاع في التيم بيولوجي مي بون باش نفهمكم برك. اي او ميم طون واش راح يديروا راح يمتصوا هذاك لو سيتوبلازم الزايد تاع هذا باسكو شوفوا هنايا شحال كاين لو سيتوبلازم هنايا يولي كاين شويه برك هنايا. فوالا. Et donc هذه هي دوك نهضروا على les caractères des spermatozoïdes. Normalement لو كان تكونوا فهمتوا تعرفوا les caractères وحدكم. Bon, c'est des cellules produites en grand nombre باينه يجوا بزاف. عندهم la capacité de lyser grâce aux enzymes. واش معناتها lyser معناتها déchirer. هذا le verbe un mot clé حفظوه lyser معناتها يقطع تقول شيء. عنده la capacité de se déplacer grâce aux microtubules donc il est mobile. Il est de petite taille avec un cytoplasme très réduit اللي هما هضرنا عليهم par rapport à la cellule de Sertoli. En fait هنايا une remarque درتها في la fin تفكرتها genre la dernière minute c'est que كاين avec les cellules Sertoli كاين cellule de Leydig. هادو en fait واش يديروا يكونوا ما بين les deux tubes sémimifères. عندهم fonction endocrine معناتها يساهموا في la formation des hormones اللي راح يدخلوا في la spermatogonie. Non, je veux dire la spermatogenèse, voilà. Donc voilà خاوتي لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم تابوني في ماشين يوتيوب تبارطاجيو هاد لا فيديو افيك فوز امي باش هما تاني تستفادوا. اي فوالا ان شاء الله نكمل اوفيل فيكونداسيون لو ويكاند الجاي وندير ثاني biologie végétale le deuxième TP. Et donc voilà, bon courage. تهلاو في روحكم. Peace.